कही आप लक्ष्य नौथे। अच्छा अच्छा आज्ञा आस्ते आस्ते 11 वर्ष बीती जिते 11 वर्ष बीतीगला ठाकुर विचार कले एठी मते किछि करिया को अच्छा हरिअर्जुन पाठ पढ़ी फेरला अच्छा अच्छा माया रोग रे आक्रांत हाँ हरि डाकी देला अर्जुन आज्ञा भाई देखिलु कौन है बाबा को देह बोधे भल नहीं ना बाबा कौन धरुचंती बाबा आपण को देह कौन भल नहीं कि भल अछि ताले एते थरुचंती कहीं जर अरे अर्जुन आज्ञा बाबा को बोधे मेलेरिया मेलेरिया रो लक्षण देखुनु कि थरुचंती बाबा मशारी बांधी की सोना कि हाँ मशारी बांधी की थोई देछि तो बांधी की थोई देचंती हाँ सेइति पई मशा कामुल्ला मेलेरिया हला कोन बाबा तमे आज भिक मागिया को जाई नथिबो भिक अरे मु सकाळू झाडा जाईनी किंतु बाबा आपण को तो भोर भोर जीवा अभ्यास आज केमते रहिले से कणर पॉलिथिन रे अछि जानि पार न बंध होछि चुप बाबा हाँ हाँ हमें आज खाइबु को तुमे दुई जण जीव आउ किछि मागे करी आनिबो अर्जुन आज्ञा भाई आमे भिक्षा मागिया को जीवा कोन करबा भाई यह संभव न काहे कि भाई शास्त्र कहिछि वाणिज्य वसति लक्ष्मी तत्वर्ध कृषि कराय तत्वर्ध राज सेवाय भिक्षा नैवच अरे भिक्षा कोनसी कर्म रे गणना ना ना आमे जदी भिक मागिबा एते पाठशाठ पढी हां लाज लागिबो ठीक कथा तो हैं ओटे काम करी कोन करबा कोन करिया काई कहि मु गोटे उपाय चिंता करछि भाई ना आमे तो जोगी पिला हाँ। केंद्रा बजे गीत गाई राजदान रे चली जिबा जा दया हबो सी आनी हम झुला रे भिक्षा देई जिवो अर्जुन आज्ञा तू कहि देलु जे हां हां कहिबाटा सहज हेले करिबाटा नै काहे कि भाई तते सिना गीत गाई आसे हां हेले मते तो गीत गाई आसे किंतु भाई आपण तो भल्ला केंद्रा बजेई परंती हां मु केंद्रा बजै तले आपण केंद्रा रे स्वर तळंतु हाँ। भिक मागिबा गीत मु गाइबी माने तू गीत गाई हां भाई मु केंद्रा बजै हां आज जहा भिक्षा मिलियो बाबा को पई कथि कथि करबा बाबा आपण निज जतन निजे नियंतु हाँ। आमे दुई भाई भिक मागी जाउ ठीक अछि हैं अच्छा तू भिक मागा गीत गाई परिबु हां बाबा सिखैथिले ताले गा अजी नुआ जोगी भिक मागी जाए दांडरे जाए दांडरे केंदरा सुभुछि प्रेम स्वर खंडरे नुआ जोगी भिक मागी जाए दांडरे जाए दांडरे केंदरा सुभुछि प्रेम स्वर खंडरे आसो आसो गोमाउसी भिक्षा दियो मु प्रवासी आसो आसो गोमाउसी भिक्षा दियो मु प्रवासी मरे नलु तमु आसी नाही खंडरे नाही खंडरे नुआ जोगी भिक मागी जाए दांडरे रहरे धन जेउ दिन महामौसी राजा हर पुओ हाँ हाँ राजदान रे भिक्षा मागुछन मु सब बेले कहिछि दैव बळा निच नान्यंबर दैव बळे से दिन होइछि कोन होइछि तेणे सौध उपरे रानी चंपावती बारे तेने सौध उपरे रानी चंपावती बारे बसिथिले दासी मेला 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 रे अरे नुआ जोगी भिक मागी जा दांडरे मोर गुणिक मंडली महामौसे हां से दिन राजरानी आज्ञा चंपावती सौध उपरे अछन अच्छा अच्छा देखिले पिला दीटा भिक्षा मागु हां डाकिले दासी लो दासी आज्ञा टिके राजदांडू को देख हां दीटा पिला भिक मागुछ हां बुझिल हम बयसर तारतम्य हां हां देखिबा को ठीक राजा सनातन को भलिया हां डाकिलु से पिला दीटा हां हां तगरा कोन अरे तांग ना कोन मु जानि छी आउ हां आउ भिकारी पिला बोली डाक अरे भिखारी पिले मु महाराणी डाकुची शीघ्र उपरକୁ आस तू महाराणी नाही एतु डकाय ସେମାନେ ଆସିବେନି रह रानी मांकर जय हेउ रानी मांकर जय हेउ रानी मांकर हेगला रह पाटी बंद कर प्रणाम ग्रहण करंतु रानी मां
कहाँ तुम नाम कौन ମୋ ନାଁ ଅର୍ଜୁନ। तुम नाम ମୋ ନାଁ ହରି। ମୋ ନାଁ ଚାମେଲି। तते पचारि पार्टी बंद कर दासी हाँ ताले तुम ना ହରି। आ तुम ना ଅର୍ଜୁନ। ମୋ ନାଁ ଚାମେଲି। रे पार्टी करना धेटिया अच्छा हरि अर्जुन तमर सब अछंती की ଆମର କେବଳ ବାବା ଅଛନ୍ତି। हैं ଆମର କେବଳ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ମା ଯୋଗାଡ଼ ଆଣିବାକୁ ପଳେଇଥିବେ। तो पाट्टा बंद करू ना पार्टी बंद कर अच्छा तुम माँ ମା ନାହାନ୍ତି। कुआड़े गले ବାବା କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇକି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ओहो माँ जन्म दे कि तुमको माँ मरी गली ହଁ। दासिलो ଆଜ୍ଞା। ये पिला गुड़ाक भिकारी जो चाउल पैसा आनछंती ହଁ ହଁ। एवढा सब नहीं आसिलु ଦିଅ 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 ଉରୁ ଆସନା ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛ। କଣ ଉରୁ ଆସନା ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛ କି? ଉରୁଆ କଣ? अरे मूर्ख उरुआ रे अरुआ ହଁ ସେ ଉରୁଆ। ଦିଅ 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 ଉରୁଆ ସବୁ ମିଶି ଯାଇଛି। କାଲିଠୁ ଦିଟା ବ୍ୟାଗରେ ଆଣିବ। हरि अर्जुन ଆଜ୍ଞା। देई देलो ହଁ ହଁ दासिलो हाँ। गोटे काम कर गोटे रूपा थाली ହଁ पूरा सुना अलंकार भरी ହଁ। हरि अर्जुन को दे दे। शीघ्र ହାଡ଼। अरे हाड़ नुहे हार ହାଡ଼। ପକଡ଼। ଏଇଟା କଣ? ସୁନା ମୁଦି। ଟିକେ ଛୋଟ ପଡ଼ିଗଲା। पत्थर गुड़ा टे सान ହେଇଛି ହଁ ହଁ। ପକଡ଼। ଏଇଟା କଣ? ଝୁଙ୍ଗା ଟିକେ ତୁ ତ ହଲେଇ ଦେ ବେବେ। ପକଡ଼। ଏଇଟା କଣ? ମଥା ମୁଣି। ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ 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 ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ ନଥିଲା। तो मुंड को मथा मणि टा टिके सान हो गला लगे दे किलो दासी ହଁ। थाली टा दउनु ନିଅ ପକଡ଼। हरि अर्जुन ଆଜ୍ଞା। शुण तुमको एते गुड़िए सुवर्ण अलंकार मु देली काहे ଆପଣ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଣୀ। ଆମକୁ ଏସବୁ ଦୟାକରି ଦେଇଛନ୍ତି। दया ହଁ ହଁ। दया शब्दर अर्थ रानी चंपावती पाखे नाही तुमको दबार कारण अछि तमे तम बाबा को पचारि तमे जोगी छुआ ना तमर आउ किछि परिचय अछि ଠିକ ଅଛି। हला କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବୁ। ସକାଳୁ ଆସିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଣୀ ମା ଶୋଇଥିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ 10ଟା କଟାରୁ ଆସିବୁ। 10ଟା କଟାରୁ ଜମାରୁ ଆସିବନି। କାହିଁକି? ରାଣୀ ମା ଛୋଟ ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ। ଛୋଟ ଆରେ ଝିଅ ଯେତେ ବଡ଼ 10 ବିଲ୍ଡିଂ କରୁ 20 ବିଲ୍ଡିଂ କରୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଅଛି। ସେଠି କଣ କରନ୍ତି କହୁନ ଝାଡ଼ା। अच्छा हौ ठीक अछि ତାହେଲେ କ'ଣ ବେଳ ବୁଡ଼କୁ ଆସିବୁ? ବେଳ ବୁଡ଼ୁ ଆସିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଣୀ ମା ଡିନର କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିବ। ରାଣୀ ମା ପୁରୀ ଛୋଟ ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରାତିକି ଆସିବୁ? ରାତି ଆସିବନି। ରାଣୀ ମା ଲଞ୍ଚ କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ କେତେବେଳକୁ ଆସିବୁ? ସେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି। हला ହଁ ହଁ। हरि अर्जुन तमे तम परिचय आनि के आसीबो ଠିକ ଅଛି। जाओ पंडित मंडली आज सावतमा सुना रूपा अलंकार किसी दे पिला परिचय मागे किंतु माँ माने आज हरि अर्जुन जो पाठ देते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी जो गर्भधारिणी माँ घोड़ा लंडी पछे माणे चाउल पड़ी खाऊ आज जन्म माटी बालके पाद देते देह तंकर सिहरी उठुची हरि डाकिदेला अर्जुन रे आज्ञा भाई केते दिन पर आमे राजा घर को आछे हाँ हाँ भाई चाले टिके राजा घर बुलिकी देखिबा चलନ୍ତୁ भाई साबत मार भिक्षा नहीं दुई भाई राजबाटी बुलुछन अच्छा अच्छा माँ माने जाऊ जाऊ केतेबेले घोड़ा गुहाल पाखरे पहुंची जाइछंती से कथा दुई भाई की जणा नहीं ना ना ठीक सेतिकी बेले को घोड़ा लंडी चांगड़ाटी धरी सुशीला बाहरी आछन अच्छा अच्छा हठात हेला कोन कौन हल्ला माँ चिन्ही नहीं पुओ को पुओ चिन्ही नहीं माँ को अच्छा अच्छा आज माँ कहीदेला पुओ ऊपर दृष्टि पड़ी गला हाँ हाँ हेला कोन सेही समय रे जेबे नयन देखिला नयन देखिला नयन देखिला थर थर होई तार पर देखइला राम
ମାର ହାତ ଗୋଡ ଥରି ଉଠିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗଣ୍ଡି ଚାଙ୍ଗଡାଟା ହାତରୁ ପଡିଗଲା। ହଁ ହଁ ଆକସ୍ମିକ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହା ଦୁଃଖୀ ଧନ ତୁମେ କାହା ଗୋଡା ହାର କାହା ଗୋଡା ହାର କାହା ଗୋଡା ହାର ବାଳୁ ତ ବେଳରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗ ବଡ ବାବୁ ମୋର ବାବୁ ଇଏ ସେ ଅଛି ଏହି ସଂସାର। ସୁଶୀଳା ଡାକିଲେ, ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା। ତମର ବାଳୁତ ବେଳ, ହଁ, ହଁ। ପାଠ ସାଠ ପଢିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଏ ବେଳେ ତମେ ଭିକ ମାଗୁଛ। ମାଗୁଛୁ। ତମର କଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ? ଆମର ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତମ ମା ମା ନାହାନ୍ତି। ମା ନାହିଁ? ନା ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି, ହଁ ହଁ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କହିଛନ୍ତି, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମା ବୋଲି ଅକ୍ଷର ସେ ହଁ କିଏ ରଚିଥିଲା ରଚିଥିଲା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ଶୁଣି ନ ପାରିଲା ପାରିଲା ହରିରେ ଆ ବୋଲି ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ନିକିତରେ ତାକୁ ରଖିବ। ହଁ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି ରଖିବ, ମାର ମମତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ସମାନ ହବନି। ନା ନା ମା ହିଁ ମା। ମା ତମର ମା ନାହିଁ, ନା, ନା। ତମର ସାହା ନାହିଁ, ନା, ନା। ଖାଲି ବାପା ଅଛି। ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଭିକ ମାଗୁଛ, ହଁ, ହଁ। କାହିଁ କଣ ଭିକ ଦେଖିବା? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର। ଆଁ? ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୀ ଥାଳରେ ରତ୍ନ ହଁ ହଁ ତମକୁ ସୁନା ଭିକ ଦେଲା କି? ଏଇ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଣୀ ଚମ୍ପାବତୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଆକୁ କରିବ କର। ଆକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ। ପଣ୍ଡିତେ ଖାଲି ମା ବୋଲି କହିଦେଲେ ହବନି। ନା ନା ମା କେମିତି ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ହଁ ହଁ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ? କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବସୁ କବି ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମା ଆଜି ପୁଅକୁ ବୁଝଉଛି, ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇ, ନା ନା ମା ଚିହ୍ନି ନେଇ କି ପୁଅ ଚିହ୍ନି ନେଇ, ନା, ନା। ତଥାପି ମାତୃତ୍ୱ ଶକ୍ତି ବୁଝଉଛି। କଣ ବୁଝେଇଲେ? କଣ? କହିଲା ପେଟ ସିନା ଏକା ଭାବନା କାରଣ ସିଆର କୁକୁର କାଉ ଶିଆଳ କୁକୁର ଖାଉ ଆରେ ଭଲା ଶିଆଳ କୁକୁର ଖାଉ ବନେବି ହବ ତ ଆହାର ଖୋଜୁଛି ବନେବି ହଙ୍ଗ ତ ଆହାର ଖୋଜୁଛି କେବେ ତାହାଉ ଯାଉ ରେ ଝିଅ ଏଇଠି ରହିଲା। ହଁ। ବସୁ କବି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କହିଲେ ମା ମାନେ ଗାତ ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡି ଅଛି, ସେ ତା ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଗଛରେ ଚଢେଇ ବସା ବାନ୍ଧି, ହଁ ସିଏ ତା ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ରାଜା ରାଜ୍ୟ କରୁଛି, ଚୋର ଚୋରି କରୁଛି, କଣ ପାଇଁ? ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା, ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବା, ହଁ ୟା ଛଡା ଆଉ କଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ମା ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଯାହା ଖାଇଥିବୁ ପେଟକୁ, ଯାହା ଦେଇଥିବୁ ବାଟକୁ, ହଁ, ହଁ। ଯାହା ରଖିଥିବୁ ଖଣ୍ଡକୁ, ଖଣ୍ଡକୁ। ଦୁନିଆର କଥା। ସୁଶୀଳା ଡାକିଲେ, ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା। ତମର ମା ନାହିଁ, ନା ନା ତମକୁ ରାଣୀ ଦେଲେ ସୁନା, ହଁ ହଁ ତମେ ଆକୁ ନେଇକି ବଜାରରେ ବିକିବ। ଆଜ୍ଞା। ଫଳଟା କଣ ହବ ଜାଣିଛ? କଣ ହବ? ଯୋଉ ବଣିଆ ପାଖରେ ସୁନା ବିକିବ, ହଁ ହଁ ସିଏ କହିବ ଏ ଦିଟା ପିଲା ଚୋର, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଜେଲ ପଠେଇଦବ। ହଁ ହଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବେଳକୁ ତମ ଆୟୁଷ ସରିଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାବୁରେ ଭୁଲ କରନି, ତାହେଲେ କରିବୁ କଣ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ, ନା, ନା। ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ହଁ, ହଁ। ତମକୁ ଗୁଡାଏ ଦେଇଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ନେଇ ତମ ବାବା ପାଖରେ ରଖିଦିଅ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ? କାଇଁ ଆଉ କଣ କିଛି ମିଳିବ? କିଛି ବି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଦାନୀ ନୁହଁ, ନା ନା ମୁଁ ବି କିଛି ଧନୀ ନୁହଁ, ନା ନା ମୁଁ ଘୋଡା ଗୁହାଳର ପୋଇଲିଟିଏ, ହଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ମାଣେ ଚାଉଳ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ମାଣକୁ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିନି। ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, କଣ କଣ? କହିଲେ ଅତିଥି ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ହଁ ନାରାୟଣ ଦେହି ନାରାୟଣ ଦେହି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଦେହି ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରେ ଅତି ଧୀରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ନେହି ନିତ୍ୟ ସ୍ନେହି ଆଦି ଧୀରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ନେହି ହରିରେ ହଁ ହଁ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ନାଟକ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଲା, ହଁ ହଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେବତା ଭାବିକିରି ପୂଜା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅତିଥି ଶାନ୍ତି ହେଇକି ଯାଏ, ହଁ ହଁ ଭଗବାନ ତାର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅତିଥି ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ଯାଏ, ହଁ, ହଁ। ଭଗବାନ ତାର ସଞ୍ଚିତ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ହଁ ହଁ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଭବ
अर्थ अतिथि की देवता भावे की पूजा कर अच्छा अच्छा बाबू रे आज्ञा तमे भिखारी पिला हेले भी आज मो द्वार अतिथि अतिथि हाँ मु घोड़ा गुहार पोइली अच्छा अच्छा मो पाखे माणे चाउल अछि। हाँ हाँ आज से माणक चाउल मु तुमको देवी अच्छा अच्छा मोर माँ मौसी समय चक घुरुछि हाँ हाँ 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी जो माँ जन्म देछि अच्छा अच्छा ता पुओ को आज चिन्ही नहीं जड़े गर्भधारिणी माँ ता पुओ को आज दासी मूल्य दब अच्छा अच्छा कि विचित्र कथा हाँ हाँ जेते बेले सुशीला जे दासी मूल्य ने पुत्र झूला मोड़े रे जेबे ढारी देला जेबे ढारी देला भिक्षा जेबे ढारी देला जेबे ढारी देला भिक्षा जेबे ढारी देला लुहा चुंबकर हरि आकर्षण होई पुत्र करे लागी माता कर जाई 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 मोर गुणी ज्ञानी पंडित हाँ हाँ मोर माँ भोड़े माँ पुओ को चिन्ही नहीं पुओ भी माँ को चिन्ही नहीं ना ना लुहा चुंबक आकर्षण परी अच्छा माँ हाथ जाई पुओ हाथ लगी लागी गला ना माँ जाई पारुछि